स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो। यही वीडियो रे आमे नवम श्रेणी रो ग्रामर ओडिया ग्रामर रो प्रथम अध्याय डिस्कशन करिबा। तो प्रथम अध्याय टी हेउची शब्दर गठन बा शब्द गठन। तो प्रथमे आमे शब्दर डेफिनेशन बा संज्ञा जानिबा। तो शब्दर डेफिनेशन हेउची एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू शब्द कहती। एक बा एकाधिक वर्ण होइथिबा उचित, एक वर्ण हेले मध्य चलिबो, एकाधिक वर्ण हेले मध्य चलिबो, किंतु एहार विशेषत्व रहुची गोटे मुख्य विशेषत्व जे ताहा एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुथुबो, कौनसी गोटे अर्थ प्रकाश करुथुबो। एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाकू शब्द कहा जाए। तो ऊपर लिखा जाइतबा उदाहरण देखंतु ट अणठ रहड। तो ट अणठ रहड यह शब्द हो पारिबो नाही, कारण यह कौनसी अर्थ प्रकाश करू नाही। किंतु तल उदाहरण को देख अर अर्थ विष्णु, कर अर्थ मस्तक बा जल, खर अर्थ आकाश, घर नगर सरबत अनवरत, ये समस्त शब्द कौन सी अर्थ प्रकाश करुची। तो यह शब्द कहा जाई पारिबो। अ क ख एक वर्ण हेले मध्य गोटे सार्थक अर्थ प्रकाश करुची, तेणु ए समस्त गोटे गोटे शब्द होई पारिबे। शब्दर प्रकार भेद। साधारणतः शब्द को मुख्यतः तत्सम, तद्भव, देशज एवं वैदेशिक शब्द रे विभक्त कराଯାଇଛି। तो मुख्यतः चार प्रकार रे शब्द को एठारे आमे विभक्त करिछु। प्रथमटी होची तत्सम, द्वितीयटा रहुची तद्भव एवं तृतीय शब्दटी होची देशज एवं लास्ट शब्द बा शेष शब्दटी जहाँकि वैदेशिक। तद्भव तत्सम शब्द प्रथमे पढ़िबा। तत्सम तत् एवं सम दुईटी शब्द को मिसई तत्सम शब्द गठित होइछि। तत् जुग सम तत्सम, यार अर्थ होइछि ताहा सहित समान, अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान। तो एठारे आमे जानी रखिबा उचित जे तत्सम शब्द गुड़ाक संस्कृत भाषा सहित समान। तत्सम अर्थात संस्कृत सहित समान दुईटी शब्द को नहीं गठित तत् एवं सम, एवं यार अर्थ होइछि संस्कृत सहित समान। तत्सम शब्द गुड़ाक संस्कृत सहित समान। संस्कृत भाषार केतेक शब्द अपरिवर्तित होई अविकल रूपे ओडिया भाषा रे प्रचलित होई आसुछि, एगुड़िकू तत्सम शब्द कहा जाए। तत्सम शब्द गुड़िकर उदाहरण होइछि नदी, नदी, आकाश, अंक, आचार्य, संसार, पर्वत इत्यादि, ये सब होउछन्ति तत्सम शब्द। तापरे रहुछि तद्भव, तत् जुग भव, तद्भव। तो तहिरु भव बा तहिरु जात जो शब्द संस्कृत भाषारू जात होइछि ताहाकू तद्भव शब्द कहा जाए। तो एठारे देखंतु संस्कृत भाषार नदीरू ओडिया रूप होइछि नई। संस्कृत भाषा रे नदी शब्दरू नई होइछि, कूपरू कूआ होइछि, हस्तीरू हाथी होइछि, घृतरू घिय होइछि, गाभीरू गाई होइछि। एपरि भावरे जो शब्द गुड़ाक संस्कृत भाषारू आसीछि, संस्कृत भाषारू जात होइछि, ताहाकू आमे तद्भव शब्द कहूँ। तापरे रहुछि आमर 3 नंबर कैटेगोरी रो शब्द जेन देशज शब्द। देशज शब्द कहले देखंतु ओडिशा रे प्रचलित देशज शब्दर त्रिविध स्तर रहिछि। आदिवासी भाषा, द्राविड़ भाषा, पूर्ण मात्रा रे ओडिशार जनसाधारण मुखरू तद्भव भाषा। देशज शब्द को 3 स्तर रे विभक्त करा जाइछि। प्रथमटी हेउछि आमर आदिवासी भाषा, द्वितीय होउछि द्राविड़ भाषा, तृतीय रे रहुछि पूर्ण मात्रा रे ओडिया जनसाधारण मुखरू तद्भव उद्भव भाषा, तद्भव नुहे उद्भव भाषा। तो द्राविड़ शब्द अडा, आरिसा, एंडुरी, अगाड़ी प्रभृति एगुड़िक समस्त द्राविड़ शब्द अंतर्भुक्त। आदिवासी शब्द अटेई, अरमा, आंठू इत्यादि।
ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ଅଖାଡୁଆ, ଜନ୍ତାଳ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି ପ୍ରଭୃତି ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆମର 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ତ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ହେଉ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ କେତେକ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଭାବରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ସେହି ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହୁଛେ। ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଆମର ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ। ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଅକଳ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତାପା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦଳା, ମୁନିବ ପ୍ରଭୃତି। 3 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ପାରସିକ ଶବ୍ଦ ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର ଇତ୍ୟାଦି। 4 ନମ୍ବର ତୁର୍କୀ କଇଁଚି, ଜୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି। 5 ନମ୍ବର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ଆମର ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହି 5 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲା ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶବ୍ଦର ରୂପ ତାପରେ ପଢ଼ିବା। ଶବ୍ଦର ରୂପ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସର ଅତି ବିଶାଳ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କୋଟି କୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ 2 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ମୌଳିକ ଏବଂ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଶବ୍ଦକୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମଟା ରହୁଛି ଆମର ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଏବଂ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଲେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ, ତାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାଟିଦେବା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେବା, ତାହେଲେ ସେହି ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା'ର ଅଙ୍ଗହାନି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହୁ। ଗଛ ଯଦି ଗ କିମ୍ବା ଛ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବହି ବ କିମ୍ବା ଯଦି ହି କାଟିଦେବା ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଧୂଳି, ପାଟ, ଡେଙ୍ଗା, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ, ପଛପଟେ କିମ୍ବା ଆଗରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଘର ଯୁଗ ଉଆ, ଘରୁଆ, ତଲ ଯୁଗ ଉଆ, ତଲୁଆ, ପ୍ର ଯୁଗ ତାପ, ପ୍ରତାପ, ପାନ ଯୁଗରା, ପାନରା, ପାଣି ଯୁଗ ପାଣିଆ। ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଘର ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ଘରୁଆ ହେଲା। ପ୍ର ଯୁଗ ତାପ, ପ୍ରତାପ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ପ୍ରତାପ ହେଉଛି। ଆହୁରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହୁ। କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ଧରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ହସ୍ ଧାତୁ। ଯେପରିକି ସଂସ୍କୃତରେ ଗଚ୍ଛତିର ଗମ୍ ଧାତୁ, ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ହସ୍ ଧାତୁରୁ ଆମ ହସିବା ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୁ ଧାତୁରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରଣୀୟ ହୋଇଛି। ଦୃଶ୍ ଧାତୁରେ
अन्य प्रत्यय युक्त होई दर्शनीय होइछि। उड़ जुग अंता उड़ंता, काट जुग इ काठी इत्यादि, कुला जुग एई कुलेई। तो मूल रूप धातु को प्रकृति आम कही था एवं मूल रूप धातु रे विभिन्न प्रत्यय युक्त होई नूतन शब्द सृष्टि होता है। शब्द गठन धारा पढ़ा। शब्द गठन धारा आम नेक्स्ट लेक्चर रे डिस्कसन करवा। तो वीडियोटी को शेयर करंतु, चैनल टी को आमर सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।